नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर यही चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को। बंधु मैंने जदि आपणकर कन्या राशि अटे तेबे आपण यही भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु। यही भिडियो रे जानिबे कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर यही श्रावण मास परठारु केउं क्षेत्र रे भाग्य चमकीबाकु जाउछे। यह सहित नवग्रह मानकर स्थिति अनुसार केउं प्रकारर फल आपणको मिलिबा पई जाउछि, कोन किछि बड़ आपणक जीवन रे घटिबा पई जाउछि, यह संपर्क रे विस्तार भाव रे जानिबे। आउ यह सहित भिडियोर शेष रे आपण प्रतिकार मध्य जानिबे। तेबे सेथि पई आपणकर कन्या राशि होइतले भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ भिडियोटी को देखि सारिबा परे शेष रे गोटे लाइक करी आपण जानतु एवं भगवान शिवंकर सच्चा भक्त होइथिले तले कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय रूप से लिखंतु। चैनल टी रे नुआ तेले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु। यह सहित कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक साथी रे भिडियोटी को शेयर मध्य करबा पई जमारू भी भूलिबे नाही। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही श्रावण मास परठारु आपण मानकर भाग्य रे कोन परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो श्रावण मासर आरंभ हेबा परे कन्या राशि अनेक व्यक्ति स्वास्थ्य रे सकारात्मक परिवर्तन देखा मिलुछि। जो माने गत किछि समय धरी दुर्बलता, मानसिक चाप, निद्राहीनता किंबा अधिक कामर कारण क्लांति अनुभव करुतले सेमानंक पई एही समय धीरे धीरे आराम आनिब। शरीर रे नुआ शक्ति और उत्साह अनुभव करिवे, जहा दैनंदिन कार्य को सहज करिदेब। एही समय रे निजर खाद्य पानीय उपरे विशेष ध्यान देवा भलो। बाहरर तेल मसला युक्त खाद्य कम खातु एवं पर्याप्त परिमाण रे पानी पियंतु। एपरि कले पेट संबंधी असुविधा एवं ऋतु परिवर्तन जनित छोट मोट समस्या आपण दूर रे रहिबे। मानसिक दृष्टि मध्य एही मास आपनकु शांति देव। परिवारर सहयोग और सकारात्मक परिवेश आपणक मनोबल बढ़ाइब। जो काम को नहीं आपण चिंतार थिले सेथिरे धीरे धीरे समाधान मिलिबार संभावना रही। यार प्रभाव आपणक स्वास्थ्य उपर मध्य सकारात्मक भावे पड़िबो। छात्र छात्री मानक पई अनेक नुआ सुजोग और सफलतार संकेत नहीं आसवाक जाउछि। मासटी जो माने गत किछि मास धरी पाठ पढ़ारे मन लगाई पारु नथिले किंबा बारंबार बाधार सम्मुखीन हेउथिले सेमानंक पई एही समय अनुकूल रहिबो। एकाग्रता बढ़िबो एवं कठिन विषय को मध्य सहजरे बुझी पारिबे। प्रतियोगितामूलक परीक्षा, सरकारी चाकरी पई प्रस्तुति किंबा उच्च शिक्षार लक्ष्य रखुथिबा छात्र छात्रींक पई एही मास परिश्रमर फल मिलिबार संभावना रही। जदि आपण नियमित अध्ययन जारी रखिबे तेबे भल रिजल्ट हासिल आपण करि पारिबे। जेउ छात्र छात्री विदेश रे पाठ पढ़िबा किंबा कोनोसी बड़ शिक्षा अनुष्ठान रे एडमिशन पई चेष्टा करूछंती सेमानंक पई मध्य भल खबर आसीबो। शिक्षक किंबा गुरुजन मानक सहयोग आपणक सफलता रे बड़ भूमिका ग्रहण करिवो। प्रेम जीवन रे नुआ खुशी और मधुरता आसीबो। जदि आपण काहाकु सत्य मन रे सच्चा मन रे भल पाउछंती तेबे एही समय रे परस्पर मध्य रे बुझामणा बढ़िबो एवं संपर्क पूर्व ठारु आहुरी अधिक मजबूत हेबो। दीर्घ दिन धरी आपणक मध्य रे जहाँ भी किसी भूल बुझामणा किंबा मनमालिन्य थिला ताहा सब धीरे धीरे दूर हेबो। जेउ माने एपर्यंत एकाकी अछंती सेमानंक जीवन रे जणे विशेष व्यक्तिंक प्रवेश हेबार जुग रहिछि। बंधुत्व प्रेम रे परिणत होई पारे किंबा कोनोसी शुभ अवसर रे नुआ परिचय भविष्यत रे गभीर संपर्कर रूप नेब। जदि आपण निज मनर कथा दीर्घ दिन धरी कहि पारु नाहंती तेबे श्रावण मासरे सठिक समय और सुजोग मिलिबो आपणकु। तेबे निज भावना को सम्मान और सत्यता सहित प्रकाश करंतु। तड़बड़िया भावरे कौनसी निष्पत्ति नेबा परिवर्ते परस्पर को भल भावे बुझिबाकु चेष्टा करंतु। वैवाहिक जीवन रे विवाहित व्यक्ति मानक पई संपर्क रे सुख, शांति और पारस्परिक विश्वास बढ़िबार यह समय अटे। जदि गत किछि समय धरी स्वामी स्त्री मध्य मतभेद किंबा छोट मोट कथा को नहीं मनमालिन्य थिला तेबे एही मासरे सेथिरे सुधार आसीबार संभावना रहिछि। दुहे परस्पर को अधिक बुझिबाकु चेष्टा करिवे, जहा दाम्पत्य जीवन को आहुरी मधुर करिवो। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो। एकाठी समय बिताइबे, धार्मिक कार्य रे जोग देबे किंबा छोट यात्रार जोग मध्य रहिछि। एही समय रे जीवन साथी सहयोग आपणक मनोबल बढ़ाइबो एवं कौनसी गुरुत्वपूर्ण काम रे तांकर परामर्श आपणक पई लाभदायक साब्यस्त हेबो।
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସୁଥିଲା ସେହି କାମ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ଦିଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ କାମରେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ହେଲେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ସଂକେତ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଭଲ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆଶାଜନକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ କିମ୍ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଶୁଭ ଫଳ ନେଇ ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନେ ମିଳିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଯୋଜନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହ କାମ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଭାଗୀଦାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାହାର କଥାରେ ଆସି ତରବରିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ଅନୁଭବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ, କ୍ଷୀର ଏବଂ 3ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ଫଳ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ବା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।